मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोए किस्सा मुख्तसर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बादज़ हम्दो सलात और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद आप अहबाब के सामने आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद उसाम अरशद भेरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फ़ज़ाइल शाबान के बारे में सुनेंगे, इस बाबरकत महीने के बारे में सुनेंगे कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस मुबारका बयान फरमाई। इसके इतने फ़ज़ाइल बयान फरमाए कि अगर हम इनकी तादाद को शुमार करना चाहें तो शुमार शायद ना कर पाएँ। तो जिनमें से चंद एक चीज़ें आपके सामने बयान करूँगा। तो सबसे पहले मैं हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दो एक फरमीन आपके सामने पेश करूँगा। तो पहला फरमान हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने चार चीज़ें इख्तियार की और इनमें से एक को चुन लिया। मलाइका में जिब्राइल को दीगर फरिश्तों पर फजीलत दी, अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पर फजीलत दी। खुलफा में सदीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला को बुलंद मकाम बख्शा। मसाजिद में मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी, मस्जिद सीना को चुनकर मस्जिद हराम को फजीलत दी। इसी तरह महीनों में 4 माह को चुन लिया, रजब, शाबान, रमज़ान और मुहर्रम, और इनमें शाबान को चुन लिया। आगे गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शाबान की फजीलत बयान करते हुए मज़ीद फरमाते हैं, शाबान की फजीलत की वजह यह है कि इस महीने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल हैं, इसलिए रब कदीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने को भी अफजल बना दिया। इस माह को करीमुत तरफ़ैन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी रजब शरीफ मुक़द्दस महीना है और बाद में रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत माह जिसमें अल्लाह की बेबहा रहमतों का नज़ूल होता है। तो अहबाब ज़ी वक़ार, इन अक़वाल से हमें पता चलता है कि किस तरह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के लिए इस महीने को मुख्तस फरमाया। इस महीने का मकसद ये है कि बंदा रमज़ान आने वाले जो बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें सही तरीके के साथ तैयारी कर ले। इसी तरह और मज़ीद आगे बयान फरमाते हैं, इसकी वजह तस्मिया शाबान की क्या है। इस महीने का नाम शाबान इसलिए रखा गया है कि रोज़ादार यानी नफली रोज़े रखने वाले की नेकियों के सवाब में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है। यानी जो शख्स इस मुक़द्दस माह में नफली रोज़े रखता है, अल्लाह ताला इसे अजर अजीम अता फरमाता है। लफ्ज़ शाबान पर गौस समदानी, महबूब लामकानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, शाबान के 5 हरूफ हैं, शीन, आइन, बा, अलिफ, नून। पस शीन शरफ से है, आइन उलूफ से है, बा बर से है, अलिफ उल्फत से है और नून नूर से है। बस ये अता है बंदे के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इस माह में। यानी शाबान का महीना जब आता है तो अपने साथ शराफत, बुलंदी, नेकी, मोहब्बत और अल्लाह ताला का नूर लेकर आता है। उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, शाबान और रमज़ान के अलावा
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح مختلف احادیث سے شعبان کی فضیلت جو ملتی ہے انہیں نمبر وار لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 شعبان عمل کا مہینہ ہے۔ نمبر 2 شعبان محبت کا مہینہ ہے۔ نمبر 3 شعبان خدمت کا مہینہ ہے۔ نمبر 4 شعبان کوشش کا مہینہ ہے۔ نمبر 5 شعبان بدی کو دور کرنے والا مہینہ ہے۔ نمبر 6 اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 7 شعبان عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ نمبر 8 لوگوں کی روزی کا حساب ہوتا ہے، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال شعبان دیکھتے تو قرآن شریف کو پڑھنا لازم کر لیتے۔ تو اسی طرح 4 راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 جو رات ہے وہ عید الاضحیٰ کی شب، نمبر 2 عید الفطر کی شب، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کی شب، نمبر 4 عرفہ کی شب۔ جس شخص نے شعبان کی پہلی رات کو 12 رکعتیں اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کے لیے 12 سالوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور پیدائش کے دن کی طرح سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس نے شعبان کے جمعے کی رات کو 2 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ ہر مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 30 بار سورہ اخلاص پڑھی، حج اکبر کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے شعبان کے آخری جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت پڑھی، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، سورہ کافرون اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اگر اسی سال مر گیا تو شہید مرے گا۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جس طرح اب اس یہ وبا کرونا کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کریں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا، اور دوسرا جو اس مہینے کا مقصد ہے یعنی رمضان کی تیاری وہ ہماری ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان قول پر کرتا ہوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔